Good evening. Today is Wednesday, October 29, 7:13 p.m. Just want to, this video is for my personal consumption. We just want to document my training for my upcoming 70.3 Ironman event coming March 22, 2025. So, I will upload this sa akong YouTube. Wala ko to followers na to. Wala to tanan. So, documentation lang purposes. And sa akong Instagram. Okay. Dato ra po. So, it doesn't kanang parang dili need to gain views or whatever. This is my personal vlog. So, kung unsay mahitabo diri, unsay masulti na ko diri para nis ko. Pero na ko'y tanawon. Para malingaw ko. Tapos, para po ni sa akong mga apo pa pohon para ipakita na ako nga pag-Ironman ninyong lolo. O, kinapuhan ako. So, currently, I'm 42 years old. I am working at the number one selling wine in the Philippines. Very proud of it. So, I'm working with Novelino. So, I'm a regional sales manager handling Total Mindanao. So, I am 41 years old, turning 42 coming December. I have two kids. My first child is my daughter, turning 18 by April, and I have a son, turning 10 by this coming November. So, nako'y asawa, I have a wife. So, isa lang. So, dungagan ta na ko, pero bawal man dahil na dungagan ang asawa. So, dili pwede dungagan. Isa lang dyan. So, one and only wife. She is now 41 man ko. 39 siya. 39 si Cindy. So, wala lang. This is just for personal consumption. So, earlier, I have a run. Bali, 30 minutes run. Para pang base lang because I will be starting my training for the upcoming event or coming race by March 22. So base lang 30 minutes first. So Wednesday 30 minutes, pagka Thursday 35, increment lang 5 minutes every day. Hantod Sunday, pagka Sunday 50 minutes to 55 until 1 hour. So 20. So ang training na ako is it should be consistent, no? Pero I doubt na I will be consistent because of the work that I have. Constant travel, field works, tapos meeting with the accounts, meeting with the distributors. So for Total Mindanao, I have 4 distributors. I have 1 in Butuan, I have 1 here in Davao. Ang sa Davao, sa Jansan, sa Laka Distributor, Tag-iya. Tapos, I have 1 also in Wismidco, in Zamboanga, which is Wismidco. So, Duhayang area, Osamis, and Zamboanga. Then, I have 1 in Cagayan. No, but 4 distributors. So, na ako'y isa katao sa Cagayan handling those artists doon. So, dali ra ang kuan kay maayong tao mo pud akong tao dito, so dili na kayo kailangan kuan supervise. So from time to time check lang. So ang travel gid nako is mostly in Butuan, kay Jansan, and by kuan next year travel ko Butuan, Zamboanga and Cagayan for business reviews. So 2 times lang ko twice a year lang ginabisita tong Cagayan de Oro and Zamboanga. Pero during my first 2 years sa company, lagari gano'n na biyahe ba? So
biyahe jud Zamboanga, Cagayan de Oro, tapos Zamboanga. So since ning dako naman ang business for Novelino, for Mindanao, so nag-hire og isa dito which is reporting to me. So dili na kayo loaded ang biyahe, so pero loaded gyapon. So ang challenge for this one is to really be consistent on the training. So for my first two Ironman, this is not my first time to join an Ironman event 70.3 distance, and the goal is to have a full Ironman at the age of 45. So karon I'm turning 42 December, so 3 years na lang. So dapat full Ironman ako by the age of 45. Pero many are the plans of a man's heart, so only God's plan will always prevail. So we desire, but depende lang na kung ihatag ni Lord. Kay pinakaunang ang pinakaunang problema ng kwarta, mahal mag-triathlon. So kung alanganing jud pwede man, pero maglisod. Registration pa lang dahan, pait na. Training pa, nutrition pa, pool fee pa, gear pa nimo, labi pa nimong bike, sapatos dagan, sapatos bike, goggles, gasto siya. Unang bilib ko sa mga tao nga dili kayo kuan, pero maka-triathlon gyapon. So I don't know kung yun sa nila na, basta ako lisod side sa hago, gasto, di man ta kabalong, di man ta hawd. So wala lang. So, ang pinakauna yun naka-decide nga nag-triathlete ko is for the clout ra gid siya. Nag-start ko grad mga 2017, ngayon na ako grad. Tapos pagka 2019 ang very first Ironman diri sa Davao. So makita niyo mga triathletes, yawa nila, no? So someday, somehow, desire ta naman yung nga sila, pero ang constraints kaya dato ang napiki gyud kay di pa kita blessed. So lisod pa siya. So 2019, mga 2018, 2019. So 2020 nag-pandemic. Hindi na ako ma-remember. Basta ika-5th na Ironman diri sa 70.3, ika-5th karong March 22. So naka-appeal ko sa last 2. So 2023 and 2024. Wala 2025, so 2026 na. So ika-5th nila. So ambot kanang sa to na mga years. So nag-desire ta. Palitag bike. Tapos magpalitog bike, training swimming. Ano to? Appeal dayon, sabat dayon ko. Pero appeal pa mga short distance, standard distance 5150. Tapos wala pa jud ko ka-appeal og sprint. Ang pinakauna na ko sprint this year lang sa Damo Salada. So may mga 5150 appeal po ko. Basta the year was 2023, grabe. Ungo jud ko ato sa 2023. Daghan kay ko gi-appealan ng mga race. Dagan, triathlon, duathlon. Pagka 2024 naka-realize ko na ako gasto kayo ba? Gasto. Nakay pamilya. Doon ay mong anak. Wala. Melo. So last karon 2025 may na lang wala Ironman 2025. So karon late kamay ra ko apil lang karon na year. So by 2026 that would be my major. So 2027. So the goal is 2028 or 2029 baka full Ironman ta. I don't know kano sa asa o kano sa, pero I desire sa kwan ko sa Kalmar.
Sweden. Wala to. So much for that. This is my third Ironman, 70.3 distance. So my first timer na ko. Ang itong time na sa 7:30 plus akong time. Kaya naplatan man ko. So sige makugsaw no. Sagdi na ako naman eh. Naplatan ko. Kahila ko at binawag ko ka-finish. Naka-finish ka po. Then, pagka next year, 7:08 akong time. 7:08. So, my goal this 2026 is to have a sub 7. Kung dili man sub 7, at least sub 6:30. Sub 7 yun akong goal. Dili pwede mo labay, mo lampas kong 7. So, muna tong goal. Sub 7, upanikamutan na to, maka sub 6:30. 6 hours and 30 minutes. So, 70.3 distance is 1.9 kilometers swim, 90 kilometers bike, and then 21 kilometers run. Doblehon mo na mo ng full Ironman. So, pili pa to pwede matawag og Ironman. Okay. Kuhan lang ta. Half distance. Half Ironman to man ta. So, dili pa ta matawag na Ironman. Half distance pa lang. So, man itong goal, maka full distance na natawagon na gitag Ironman. So, ang full Ironman is 3.8 kilometers na swim. Kung man mo kahagawa ng 3.8 kilometers na swim, makakawago na kung kaog 180 kilometers na bike. Pag man mo gago-hago 180 kilometers na bike, hago na po 42 kilometers, 42.2 marathon na run. So, ang imong madunggan lang sa Pilisman, you are an Ironman. So, more than the cloud, this is really just na cloud ragit. Karon is just a bragging right na git. So, that's why I'm documenting this. First documentation for my training 70.3k. Nag-goal mong gud og sub 7 or depende sa atong training consistency. Goal ta og 6:30, sub 6:30. Di na ta mo goal og sub 6, di na to na kaya. Okay, given na sa atong work schedule, di man ta pwede mo resign ng trabaho kay para mag full time o training, di man nato na kaya. So, training plan is na ako'y nakuha. Wala ako ka coach. Wala ako'y coach for my events. So, kung mga gipangapilan, wala dyan ko'y coach. Fortunate lang ko kaya na ako'y mga nakaila na mga mayang tao na nagatabang sa tuwa sa itong mga training, nutrition, sa mga buhatonon, mga bagiitang mga triathlete diri sa Davao. So, fortunate lang ta na nakaila na to na sila. Tabang-tabang mga hayat mga advice kung saon. So, i-apply nila sa training. Sabay-sabay po ka sila para ingnon kagay, pero di gan. So, kaluyan, kapinish ta atong duha ka Ironman na to 70.3. So, kaning third is the goal. Nagitay goal. So, that's why I'm documenting. Wala po tayo coach. Ang atong gibuhat, gikuha na itong training plan kay ChatGPT. So, sa ChatGPT, gibutan ako dito. Akong age, akong weight, akong hard arm, ako ang sawto, akong threshold, HR. Tanan, butan mo details nimo dito sa ChatGPT. Tapos, i-generate si ChatGPT o imuhang kuan. O imuhang training plan. So, next, ingnan ako si ChatGPT na November 4 ko mag-start. Then mahuman ko race week na ko, race day na ko is March 22. So gitagaan ko niya 20 ka weeks na training plan. So gi-plot out lang ako na. Plot out by week. So AM, PM, morning, PM schedule. Tapos, this is
ChatGPT ra niya. So try na to sa ChatGPT. So kanang green is my base, yellow is my intensity, ang red is peak. So sa first 3 weeks wala ko threshold pa. So ang next 4 weeks na ko threshold kanang orange. So kani siya na ni mga phases. Ang week 1 to 8 mo na imuhang week 1 to 9 day. Week 1 to 9 mo na imuhang build 1 and 2. Base 1 and 2. Tapos 11 to 18 mo nang build 1 o build 2. And sa 19 is your taper week. Then pagka 20 is race week naman na. So, wala akong training plan. So, ang atong goal is to be consistent on this. So, nag-run ko ganina 30 minutes para na lang kita i-load before the start of the training. So, I don't know kung consistent ko ani kay given sa akong itinerary sa akong trabaho. Almost all karong November, December na ako sa field. So, sabay gid sa field atong workout training. So, kay sa mga business ang among season jud is October, November, December. So, mga dire pag natunong atong training. Tay mahimo. Yeah, to squeeze it. So, trabaho, sabay training. Let's see. That's all for this video. Day 1. So, tomorrow run, then upload na lang ta. Documentation na lang. So, dili ni para sa inyo, para ni ko for my own documentation. If I could gain followers on this, okay. If not, okay na po. Okay, pang personal documentation lang eh. So, tanaw na ko asa na ko i-upload if ever sa YouTube lang. Kay YouTube lang yun kay wadyo ko followers dito. Kung Instagram, YouTube lang ko i-post. Kay kung Instagram na ako yung mga kaila dito. Labi na sa Facebook. Kung Facebook, walang ko kaila, grabing kantsaw. Kung sa Instagram po, hilas tanawon. So YouTube, kaya wala ko'y subscribers dito. So that's it. 18 minutes. Almost 18 minutes na video. Bye for now.